Very nice. Let's give a hand for them. Semoli de Burma lead khay tongo bong ni group no. Montfort girls. Khay tongo Montfort boys. Bono lead khay tongo Rahul de Burma. Rahul de Burma is leading the Montfort boys. Utlo Paitongo Kompoi girls, led by Siari de Burma Kompoi girls. Kompoi girls followed by Kompoi boys. Next Hasali Himde. Kompoi boys led by Joel de Burma. Abone Utlogo Sasa Academy girls led by Nimi de Burma Sasa Academy. Bobo Komya Amoni Utlok Tongo Sasa boys led by EMRS boys led by Abel de Burma. Tagalogo boys last but not the least Yakli girls led by Bikita Murasing. Bikita Murasing leading the Yakli girls, followed by Yakli boys. Yakli boys led Mahi de Burma Montfort School ni jot the contingents rauno tei duli tongo. Mahi de Burma from Montfort HS School is leading all the contingents for PT parade, followed by Montfort girls led by Semoli de Burma Montfort girls, followed by Montfort boys Rahul de Burma. Here is Mahi de Burma leading the contingents of all the schools. Seven Battalion TSR is playing music band. Belaikan Hambai, the second positioner Sarna Hambai. Tabuk second positioner Renani Bagai, Chin Honorable EM Health Tourism for Tribal Welfare. Basang Komal Kolai, or second position Rwana, Kompui Academy now. Kompui Academy, second position, Taprani Bagai.
third position Sasa Academy of the Ronai Chin Honorable EM Cooperative Science and Technology Chini Sarna Chini Masang Onanto Deborma Sasa Academy. Tai position Khasuk Deborma fourth position, Sagar Deborma fifth position. Second, third, fourth, senior group A, Borok Seika Unity and Diversity, Suimani Visite, Borok Kunuka. Hambai Sini San LRS Type Forest, Basang Boron Jambriang. Seed and draw competition, Brownie Team Onka, Portrait of Freedom Fighter, Indian Freedom Fighter. No, Suimani Visite, Borok, Naithok Kay Maka. Arta School, 8 school participated, inter-school seed and draw competition. Fourth position, Sahili Jamma. Fifth position, Khachuk Deborma. Awai sini Yam Sarna, Borong Hingkai, Indian flag. Indian flag nomor naikok ke sayai position mangka atas school bisingo first, second, third, fourth, fifth jora raika. Pada khorok sasek kadita riang Kumpu Academy. Yang tekropsa Tawag Sungpani नेक्स्ट हम भाई सिने एमडीसी सर ना दोनों आपका पार्टिसिपेंट के लिए हम भाई सिने सीयू सर ना थैंक यू thousands, lakhs, and crores. সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী এবং ইন্ডিয়ানি সিভিলিয়ান এবং যারা থৈরানাই বংনি আত্মানি সগতি এবং আং বরগ্ন হরত অগতই এদিসি হাবাংনি এঙ্গই বংনি আত্মানো আং সেলুট জানাবো বলকারিব যারা বোমা কমাজাক নাই বসা কমাজাক নাই বুফা কমাজাক নাই বসা কমাজাক নাই রত্ন তারও কথাং তংখ বসক নিয়া খাইবা বড়া রাতির বরক নবা আং খাকো ফুরবাই সেলট জানাবো তাহলে বখরক ভারত হাকতর ইয়বানি তিনি 78 years. This is Sinichichar, Angmani Ulobo, Chong Lugo, Tabuk Barot, Turek, Hayongni, Jotto Rastro Nishai, Sakawo, Kotaro Kaitomo, Jorakasha, Nostradamu, Koroksa Pitibini, the great astrologer, Kok Samani Tomo, ভারত আবার জগৎ সবাই শ্রেষ্ঠ আসন লবে ভারতবর্ষ তাবক পৃথিবী ও জগৎ সবাও শ্রেষ্ঠ আসন নারানি নাইতম বনি বিসিঙ্গ চিনি ভারত হাকতর গোবাংমা দাল বিদাল কক দাল বিদাল ওয়ানসুক মং দাল বিদাল কানমং চুমুংনি পরেও চিনি ভারতনি যে কথালাই তংমানি হায়ং হাকতর ভারত যেভাবে কথালাই তংমা হায়ং তাই কোনো হাকতর কোনো হাও আমদিকে ফনুক পায়া ভারত তাবক গরাক খাই বাজাই দङ হা গরাক খাই দেশ গরাক খাই
아니 라디오버 그라군나이 앙버 그라군나이 능버 그라군나이 할보나 따복 아닥돌 버선이 পড়াবো ভারতবর্ষনি কবাংমা জাতি গোষ্ঠীর স্বাধীনতানি সালভানো কবাংমা জাতি গোষ্ঠী বরক তাবুকো বরকন বঙ্গি গোষ্ঠীন বঙ্গি দফারকন তাবুকো 역사마 마야 হনে গাও তুমি দङ ম সালো 아니 ভারত হাকতনি those who are democratic head যারা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক অধিকার বরংনি 완성화 দরকার তাবুকো ভারত হাকতর গোবাংমা রাষ্ট্র গোবাংমা রাজ্য হায়ংনি বুসারক হানি বুসারক ইন্ডিপেন্ডেন্ট মায়া হাই 응ै दङ बंगि बागि मावान सुपनाय जों दिनै मतिफ्रा हासनायनि हानि बुसा ताबुको आनि मानिको कायसक definite permanent script permanent chini kok borokni okhor sing sramayako very unfortunate bongi kulogo samani conspiracy ton bongi kulogo sabo kok borokni script no permanent khanyanaya boro sing mawan suktai buskamo jara kukubono jottono teyai ত্রিপুরা সব সময় পিস ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক তোমার ওয়ান্দির তোমার মুসলিম তোমার হিন্দু তোমার খ্রিস্টান তোমার বুদ্ধিস্ট সব সময় ত্রিপুরানি বড় পিসফুল শান্তি নায়ক হাইপর তাবকজন তিনি নিম ভারত হাকতর ইয়কসামানি সালো आं বড় পক্ষে জানাই ভাইদি हम सब लोग मिलकर जों जत्तनो खांचा खायै जानी जे कन्स्टिट्यूशनल मानथाय दङनि बलजों फाइदि एचिभमेन्ट तुबलायनो बल फाइदिजों जेहेतु अलताबुकाब होन बल देयर इज फिजिबल देयर इज पसिबल सुतरां अल कोनो प्रब्लेम कराय बले बेगै फाइदि थांचा खायजों जत्तनि राइट जत्तनि मानथायनो जों जत्तनो थांचा खायै जों तुबलायनो केवलि दंफांमा जागावा ताई खरकसा दुखु मानथुम अब जों नाया बलि बागै दिनै मजुरावो जों एडिसि हाबां नरक साइमानो 40 बছর दाखालै 2024 23 अगस्त ताई কয়েকদিনই পরানো 23 अगस्त फाइनाल 40 বছরই পরেও 1000 বাজেট পার খাইমাইয়া স্বশাসিত জেলা পরিষদ বড় বচ্চন মাওয়ান সুক্তাই বড়ি বিশিঙ্গ ভারত লিমিটেড ফিনান্সিয়াল পাওয়ার very limited administrative power বড়ি পরেব তাবুক চিনি লেড বাই হানি বুবাগ্রানি নেতৃত্ববাই এডিসি হাবাং जों যত বেরামো প্রায়োরিটি রিজমো স্পেশালি agriculture, health and service, connectivity, education, industry, Kabangma, forest, tribal welfare, Otagar Wachong, Agugunyu Tongo. Edisha Habang, Trai Kaitongo, 1994, police bill, passing money, a Pavitro Council Pavano, police bill, passing money for it, Takalek Chung, 3 বছর 3.5 বছর পুলিশ বিল নো এক ক্লাজা जों सिलाइया फारमाया फानो लाथा दुई फानो एडिसि हाबाङो एडिसि एरियावो मुलुग लोनानि बागै सरकारनि स्वीकृति रिकगनाइज पुलिस बर्जन एडिसि हाबां ताङा नाय दङ बनि बागै आं जतावनो हामबाय अरो आथुक थांनाय मन्त्रआव जिनि अल एक्जिक्युटिभ मेम्बार्स all MDCs, Chinese CEOs, including all top officials, the other dignitaries, all other participants, এবং নাইতঙায়ক কাহাম নাইথক চৰাই নৰক চিনি হানি ভৱিষ্যত বেকেলেন ক্ৰাক খাই
बासाय मातमनाय नरक सिक्लारक बरक मुनिसुनि बेकेरांहाय सिक्लारक राज्याखाय निनि फेमिलि रागलाक नंनि बेकेरें राज्याखाय निनि पाराप रागलाक निनि आमचाय रागलाक निनि दफा रागलाक बंगले बंगले आं नरकनोबो बेलेखे पाइफ्लाया खाजानि हामबायथाय खुलुमुं माया फारो बरकारिबो आरो जारा बासाय तंनाय सिभिलियान मखमलो आमचायनि जत ताखु काहाम बखुक काहाम सं आरो जारा पार्टिसिपेंट खानियारकनि गार्जियन लोक नरकनोबो आं खा काहाम याफारै म दिनैनि भारत हाकतक योग सभानि सालो फाइदेसम समाय तांलायनो संविधाननि बिसिंथै जे मानथाय गणवचन थामसा खालायै गणवचन पाल खालायै कोनो हिंदू मुस्लिम कोनो पाहाड़ी बांगाली होलायावै जानि जानि राज्य एचिभमेन्ट तुब्लानि बागै समाय तांलायनो होनै नंनि थानि आं खाखायै आशा भरसा खालायै आनि कक्नो अरनो मोथाका जतनो खुलुमका हामबाय